अस्सलाम वालेकुम सामईन इकराम। सामईन इकराम, आज का हमारा उन्वान बहुत ही ख़ास है और इस बात को हमें अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के इस उन्वान ख़ास में हम इस बात पर रोशनी डालेंगे कि क्या अहकाम शरीयत पर चलकर नमाज रोज़ा कर कर हम दीन की असल रूह, तसव्वुफ़ व रूहानियत हासिल कर सकते हैं। क्या अल्लाह के वली, फुकरा, कलंदर और दुर्वेश शरीयत पर चलकर नमाज रोज़ा रखकर ही अल्लाह तक पहुँचे हैं, जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं। सामईन इकराम, देखिए, अगर मैं आपको बहुत आसान तरीके से आपको बताऊं तो देखिए, दीन हक के दो बड़े हिस्से हैं। यूं तो दीन हक के चार उलूम हैं: शरीयत, तरीक़त, हकीकत व मार्फत। लेकिन मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाना चाहता हूँ। तो मैं कह रहा था कि दीन हक के दो बड़े हिस्से हैं। एक ज़ाहिरी हिस्सा है जिसको शरीयत कहते हैं, और एक बातिनी हिस्सा है कि जिसको एक लफ्ज़ में तसव्वुफ़ कहते हैं। और सामईन इकराम, अब आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ लीजिए कि शरीयत जो है ये दीन हक का ज़ाहिरी हिस्सा व कानून है। शरीयत के जो आमाल हैं वो दीन में ज़ाहिरी ढांचे व जिस्म की अहमियत रखते हैं, क्योंकि शरीयत का ताल्लुक ज़ाहिरी इबादत व इसके मसाइल व शरीयत के दिगर ज़ाहिरी मसाइल से है, जैसे नमाज कैसे पढ़नी है, गुस्ल कैसे करना है, वज़ू कैसे करना है, हज कैसे करना है, निकाह कैसे करना है। अल मुख्तसर, उलूम शरीयत इंसान के ज़ाहिरी ज़िंदगी के तरीके को बेहतर बनाने के लिए है, इंसान के ज़ाहिर को संवारने के लिए है। इसलिए हर होश वाले आकिल व बालिग पर ज़रूरियात दीन का इल्म ज़रूरी है। और सामईन इकराम, लेकिन हाँ, ये बात भी ध्यान रहे कि जो शख्स सिर्फ ज़ाहिरी शरह पर कनाअत कर गया तो वो सवाब का मुस्तहिक तो हो सकता है, ज़माने में दीनदार परहेजगार तो कहला सकता है, लेकिन अल्लाह की असल कुर्बत व मार्फत हासिल नहीं कर सकता। और सामईन इकराम, इसलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने एक बातिनी हिस्सा भी रखा है जो दीन की असल रूह है, जिसको तसव्वुफ़ कहते हैं। अब बहुत आसान लफ्ज़ों में समझिए कि तसव्वुफ़ किसे कहते हैं। देखिए, तसव्वुफ़ जो है ये इंसान के दिल व नफ्स को पाक व साफ करने का इल्म है। ये क़ल्ब व रूहों की पाकीज़गी, क़ल्ब व रूहों की रहनुमाई व हिदायत का इल्म है। तसव्वुफ़ इंसान के क़ल्ब व रूह को अल्लाह की मोहब्बत व अल्लाह के कुर्बत के हवाले कर अल्लाह की मार्फत हासिल करने का इल्म है, क्योंकि अल्लाह ने इंसान के क़ल्ब व रूह को बनाया ही अपनी पहचान के लिए है, अपनी मोहब्बत व अपनी कुर्बत के लिए है। सामईन इकराम, लिहाजा जो शख्स शरीयत मुक़द्दसा को दरकिनार कर कर तसव्वुफ़ इख्तियार करना चाहता है तो नहीं कर सकता, और इसी तरह अगर कोई शख्स तसव्वुफ़ को दरकिनार कर कर अल्लाह की कुर्बत व मार्फत पाना चाहता है तो नहीं पा सकता। और ध्यान रहे, चाहे एक आम इंसान हो जिसे सिर्फ ज़रूरियात दीन का इल्म हो, या फिर चाहे एक आलिम दीन, मौलवी व मुफ्ती हो, अहकाम शरीयत से उसी को फ़ायदा हासिल होगा कि जिसके क़ल्ब व रूह में तसव्वुफ़ की तवज्जो व शिद्दत होगी, जिसका क़ल्ब व रूह अल्लाह की मोहब्बत के लायक होगा। वरना इंसान ज़ाहिरी शरीयत, ज़ाहिरी नमाज रोज़े तक महदूद रह जाता है, अल्लाह की मार्फत से महरूम रह जाता है।
اور سامعین اکرام دیکھیے اتنی بات تو آپ نے جان لی، سمجھ لی، اور یہ بات بھی جان لیجیے کہ یہاں پر ایک مشغلہ بنا ہوا ہے کہ ہمارے علماء کرام، خطیب، مقرر کہتے ہیں کہ شریعت کا پابند ہی تصوف تک پہنچتا ہے، اللہ کی معرفت تک پہنچتا ہے، لیکن یہ ادھوری حقیقت ہے۔ جیسے کہ میں نے پیچھے بتایا کہ شریعت مقدسہ سے فائدہ بھی اسے ہی حاصل ہوتا ہے کہ جس کے قلب و روح میں تصوف کی بھوک ہو، شدت ہو، ورنہ جسے بھوک ہی نہ ہو وہ ظاہری شرح پر ہی قناعت کر لیتا ہے اور معرفت الہی سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور سامعین اکرام دیکھیے یہ بات آپ کو عجیب لگ سکتی ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں کہ ایک ظاہری شرع کے پابند شخص کا دل پاک و شفاق ہے یا نہیں، اس کو اللہ کی اصل قربت و معرفت حاصل ہے یا نہیں، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن جو اصل صاحب تصوف صوفی ہوگا وہ شریعت میں بھی عمل پیرا ہوگا اور دین کی اصل روح تصوف میں بھی عمل پیرا ہوگا، اور اسی کو اللہ کی اصل قربت و معرفت حاصل ہوگی۔ اور سامعین اکرام یہ بات کوئی ہوائی نہیں ہے، اس بات کا محاسبہ آپ سب سے پہلے خود سے کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد زمانے سے کر سکتے ہیں، اور ہمارے سامنے اس کے لیے بھی مشہور زمانہ شمس تبریز کے مرید مولائے روم کی مثال ہے، تیکتک ایمرے کے مرید یونس ایمرے کی مثال ہے کہ یہ سب زیت صاحب شریعت تھے، صاحب علم تھے، قاضی تھے، حدیث و فقہ کی سمجھ رکھتے تھے، لیکن بس ان کو ضرورت تھی اپنے قلب میں ایک آگ بھڑکانے کی، جو شمس تبریز نے آ کر قلب و روح میں آگ بھڑکا دی اور آپ مولائے روم بن گئے۔ اس لیے مولائے روم کہتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شود مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شود۔ اور سامعین کرام المختصر کہنے کا مطلب یہی ہے کہ چاہے آپ کو بس ضروریات دین کا علم ہو یا پھر آپ ایک مولوی مفتی ہوں، تب تک ولی و صوفی نہیں بن سکتے جب تک آپ کے قلب و روح میں وہ آگ نہ پھڑک گئی ہو کہ جس آگ کے لیے اللہ نے قلب و روح کو خلق فرمایا ہے، اور جب یہ آگ پھڑک جائے گی تو آپ ایک عام انسان ہوں یا پھر ایک مولوی و مفتی ہوں تو اللہ کا فضل آپ کو قلب و روح کے مقصد کی طرف لیتا چلا جائے گا۔